Maugat usab sa Kamayan family, good morning, good morning. Ngatong Sandro Alma uban sa tanan nga mga kaigsunan, Gumabon family, ngatong Noel Mantak family, ngatong Edgar Kilisa family, ngatong Namibi Lablabad siyang mga kabanay, Langkasan family, ngatong Mami Kumpasan family, ngatong Jojo, Akono family, ngatong Vilma Christopher, Rodriguez family, and Palad family, kumusta? Sa tanang mga kabataan, mga kaigsunan, kabanay, o sa tanan natong mga barangay official o enforcers, kapulisan, kasundaluhan, kotob sa tanan nga maabot ni natong kahimanan. Good morning karing tanan. Welcome natong programa Morning Prayer Edition online coverage. Okay lang sab sa itong mga pagpanimbaya sa itong mga kaigsunan nga ning mapanahon nga sa itong mga ka-co-workers sa CAS community. Good morning sa tanan nga mga anchorman, anchorwoman sa kaas Davao nga din kadlawon pa magasugod. Andin kaas Cagayan de Oro, alas 4 pa lang sila 5, kaas Manolo, alas 5 pa lang sila 6, andin kaas Davao again, alas 6 pa lang sila 7, and kaas Bohol, alas 7 pa lang sila 8, andin kaas Cebu, alas 8 media pa lang sila 9:30, andin kaas Camiguin and Hingog, alas 9:30 pa lang sila 10:30. Good morning karing tanan, kaas Valencia, kaas Negros, kaas Zamboanga, kaas Manila, uban ni Pastor Alberto Siman. Good morning sa tanan natong makaigsunan sa nagkadayang mga dapit o sa tanan nga diin adunay mga gimbuhaton. Good morning karing tanan o sa tanan nga mga under sa Association Ministers in the Philippines Incorporated, sa tanan mga opisyalis uban sa tong alangdong Pangulo Pastor Alfonso John Bagas nga diin ning mapanahon na usab siya mga supportive pinaagi sa mga pag-ampo may bantag kanimo Pastor John uban sa pwersa sa mga kapamilya. Good morning o sa tanan nga mga kaigsunan sa mga national evangelists o sa mga board of trustees sa regional supervisors ba ni Pastor Merchel Laki nga atong ikaduhang Pangulo o sa tanan nga mga district presbyters o sa tanang mga district evangelists kapastoran. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin. O galang sa atong mga kaigsunan nga diin pinagi sa social media nagasunod may sa kabuntagon nga itong Brother John Villamor o nagana kay mga kaigsunan mga hanangahid nga mga komento. Salamat sa iyong mga maptikon nga mga kamot. Good morning katong Brother Alan Torbil si Sir Mato praise God. Good morning sa tanan usab kanimo Pastor Elias ug sa tibok mong panimalay. Okay dalay ug dalay natong Ginoo. Salamat kanimo Brother Alan Bersirat tuyo ang Ginoo magapanalangin uban sa itong makaigsunan dapit sa diha sa Morosel sa Misamis Oriental. Good morning sa mga Nazareno family, sa mga Oy family, Gamblot family, sa Toyor family, ug sa tanang makasilinganan nga diin kutob sa babot sa kamayanan ni Brother Alan Toyor. Good morning ang Ginoo magapanan kanyo ning mga orasa. Okay kang Star Bibi Rapa Busano Pastor Great lang ko kang Day Mayel Cabrisante Sabanto. Happy birthday to you. Wish you all the best. Okay, salamat kanimo Star Bibi Rapa Busano ang Ginoo magapanan ug happy birthday ngadto kang Mr. Mayel Cabrisante Sabanto ug alang sa atong mga birthday celebrant ning mga orasa ning mga adlaw atong mga padalit nga mga ginagmayng mga alawiton alang sa tanan natong mga birthday celebrant ning mga panahon. Sa puso nagmula at sa'yo'y inilaan upang bigyan daan ang iyong kaarawan na sa araw na ito ipinagdiriwang. Okay, dalay ko natong Ginoo. Happy birthday sa tanang mga birthday celebrant ning mga panahon na makaigsunan ang Ginoo magapanalangin ganing nahibilin nga kinabuhi ato kanang ihimaya ato kanang idalay ngadto sa atong buhing edisinan kanindot makaigsunan nga ning mapanahon na
nga diha sa Dios atong ihimaya ang atong kinabuhi. Okay, dalagon atong buhi nga Dios. So kang Sterlin Abadiano, good morning kaning Sterlin Abadiano, panalain ka kanunay sa Dios ning mapanahona. O kang sa imong sign of love, sign of praising, ang Ginoo magapanalangin o ang daghan na kay mga nangahide mga kaigsunan nga mga komento. Okay, di hadto na nato na siya matagag pagtagad sa kuan. Og Sister Carmen Hilyol, good morning, good morning. Puso ko Ang atong regular nga mga mag-awit ni mapanahon na makaigsunan. sa iyo. Abangan ninyo ang pag-awit na sa Mr. Carmen Hilyol karon. Good morning ka ni Mr. Hilyo. Bansi mong butan mapinlanggaw sa mga kapikas panalangin kanunay sa Dios. O kang Sterlina sa imong sign of praising. Okay, matod pa good morning sa tanan. Okay, salamat ka ni Mr. Lina. O kang Mr. Mars Caport, good morning ka ni Mr. Mars. Uban sa imong sign of love, sign of praising. Okay, ang Ginoo magapanalangin Vincent Torila. Okay, good morning ka ni brother Vincent. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanahon na hatagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog. Sister Bibi Urapa Busano, Sister Jennifer Taps Mau Kinesis, naminaw na lang ko hantod mahuman dili na ko mo comment kay aloy kay Pastor like na jud na tanan mga comment di na ta mag-comment stop na ta. Okay mo lang pinakanindot mga kaigsunan nga comment og yapon kay bot pasabot nga naa ka mo nga kanunay. Nalalabihan mo lang pinakanindot mga kaigsunan kay mo na nga murag nakig-istorya ta ang usag-usa. Conversation ba? Sister Lina Abadiano, good morning ka ni Mr. Lina Abadiano, pananay kanunay sa Dios. Og Sister Marcia Kaport, matupamaing buntag sa tanan. Og sa mga viewers, dalay ko ng buhing Dios, walay katapusan, hallelujah. Okay, salamat ka ni Mr. Marcia Kaport, pananay sa kanunay sa Dios. Pastor Alberto Siman, siyang pa-shout out, Kaampi Church Manila, good morning. Imjon Sanitigan, good morning, Pastor Sikang Gila Urao. Okay, good morning. O kang Sister Mona Himalaw, good morning ka ni Mr. Mona. Sa imong batibok panimalay panalangin ka kanunay sa Dios. Pastor saying sign of love, okay, salamat. Pastor Lina Abadiano saying sign of love. Pastor Alberto matod pa niya. Josebel Pahi Adlawan, okay, good morning kang Josel Pahi Adlawan. Ritos El, good morning. Og salamat ang Ginoo kang Susminya Siba Alvin, okay, good morning. Luigi Baratas Carias, good morning. Luis Simasio, good morning. Lady Irene, good morning. Okay, kang Sister Lisa, happy birthday. Smile Kabisante sa banto ang Diyos magapayang kanimo sa kanunay. Labihan kanimo. Muna nga ning mapanahon na magkaigsunan ng atong mga pagpanimbaya sa tanan natong mga birthday celebrant, hatagan kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ang tanan. Okay, ug galang sa atong magkaigsunan nga nasa obis page ning mapanahon na magkaigsunan nga diin naka-Conster Naomi ug Lapi Dorila. Good morning ka ni Mr. Naomi. Tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ning mapanahon na. Murag aduna sab nga high obis nga mga komento. Okay, sa inyong sign of love. Salamat ka ni Mr. Naomi Lapi Dorila, ang Ginoo magapalanin kanimo. Ning mapanahon, salamat sa inyong mga sign ug kang Star namin matupa. Blessed morning, Pastor Dias Ruban. Alutaw ka natong tanan mga viewers na sa mga naminaw karon. Okay, good morning kaning tanan. Star Naomi matupa, God bless kanatong tanan. Okay, salamat Brother John Villamor. Good morning kanimo Brother John Villamor. Mabadyo pagpaningkamot pagpanimbasog katagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog uban sa tanan nimong mga pagpanimbasog panalanginan ka kanunay sa Dios. Abihan kanindot pagkisunan. Nga din ang Dios kanunay uban sa matagusam. Kang Sister Naomi matupag, good morning sa akong mama papa nga nag-view karon na kay Ate o Olapi. Okay, salamat ka ni Mr. Naomi ang Ginoo panalangin. O good morning Brother Robin Olapi, Sister Lucy, o Sister Bibit Mendez, o sa tanan ng mga borders diha ning mapanahon na nga daghan kay mga borders ni Brother Robin o Sister Lucy nga ilang panimalay nga usab daghan usab ang nakadawat sa bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Tungod kay kanunay sab nila gina-invite. Okay, good morning kaning taang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Sister Julieta Baez, good morning sa imong sign of love ang Ginoo magapanalangin. Sister Bibi matod pa maayong buntag, Pastor Dias Lutaw suking subaybay sa morning prayer edition. Salamat kayo sa Ginoo sa kanunay dilaygon ang Dios. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Bibi ang Ginoo magapanalangin. Sister Julieta Baez matod pa, good morning Pastor Dias Lutaw and to your family. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Bibian Suliptier ang Ginoo magapanalangin. Happy bing kanimo Sister Bibian sa inyong sign of love. Ang Ginoo magapanalangin Sister Olapi sa inyong sign of love. Panalangin ka kanunay Sister o nga itong magigsunan nga nasa Los Angeles. Good morning. Sister Julieta Baez matupad maing buntag Philippines, maing gabi Spain, and to all viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Julieta Baez
Ano na sab sila kagabi ni mapanahon na. Pero ang atong makaigsunan sila nagkalaing mga kanasuran isang taliwala nga tunga-tunga sa kagabiyon. Pero nagpabilin silang malipayon nga nagasunod niya itong programa alang sa kimayan sa atong mga Sister Vivian Sulimat matupan niya nga maing buntag sa tanan viewers o kanimo sa Pastor Elias uban sa imong pamilya dalaygon ang buhi nga Dios sa tanang panahon. Praise the Lord. Okay, salamat kanimo Mr. Vivian Soliter ang ginam ka panalangin kang Sister Jennifer Taps matupag. Good morning Pastor Elias. Og sa tanang kaigsunan dalaygon ang Dios sa kanunay. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Mr. Jennifer Taps panalangin ka kanunay sa Dios o kang Sister Bibi Rapa Busano morning sis mata na mo. Diha kami padong pa matulog. Uban buntag ang uban padulong pag matulog. Okay. Inana kanindot magkaisunod taliwala silang kahago sa pagpanarbaho pero ni mapanahon ang nila baliha nga diin para gayud nga matagos sa malipayon nga moalagad sa kina. Sister Jennifer Tap matupas si Maga sa imong mata si sumana ning sa ning live ni Pastor. Nanay labihan kanindot mga kaigsunan bisan tuod katulgo na kay sila pero ning mapanahon na hulat pagyapon sila. Ato pa inom na lang tag kape ani sis. Labihan pa kanindot mga kaigsunan. Okay matupa sige daghan kape. Okay dalaygon na to Sister Imim matud pa nga good morning Pastor og sa tanang great pod ko kay Naomi Ulapi Dorilag. Naomi God bless you all. Okay salamat birthday day karon ni Sister Naomi. Okay, happy birthday Sister Naomi. Atagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ning mapanahon na. Okay, ato nang nahatagan sila dalit nga mga lawiton nin labihan kanindot makaigsunan mina na pagkamay ang atong buhi nga Dios. Okay, Sister Aida Pelisila Monso sa imong sign of love. Okay, ang ginamang kapanin Mary Tera Palasimak. Ato pa niya happy morning kanimo Pastor Dios uban sa imong pamilya ug sa tanang viewers. God bless us all. Okay, salamat Brother Don Palasan matupa maing buntag sa tanan. Okay, maing buntag usab da kanimo Brother Don. Atagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ban sa imong tibok panimalay panalanginan ka kanunay sa Dios. Okay, magampo kita lang sa pagsugod nga atong bulaton. Kanimo labing gamahanan silingbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmag grasya nga ni mapanahon na maikaw may sang kinabuhi. Imo kaming gihatagan sa kusog kabaskog, imo kaming gipanalanginan, himata mo kami ning maorasa sa kabuntagon nga may kondisyon sa mga panglawas. Salamat Ginoong Dios sa imong protection. Salamat Ginoong Dios nga ikaw gayud nagapabiling maayo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagatabang sa matag-usa. Salamat ning tanan nga taliwala Ginoong Dios sa daghang magiboton, taliwala sa kakapoy sa panglawas, sa makaigsunan ni mapanahon na sa nagkanayang makanasuran ug ning nasudnong Pilipino. Apa ni mapanahon na Ginoong Dios hiniusang kasing-kasing hiniusang pangununa hiniusang espiritu nga din kami kanunay magapataling sa mga pulong, kanunay kami magapataling sa mga pagkamayo, kanunay kami magapataling sa mga langit ng mga lawiton. Kaya para sa Ginoong Dios kaming tanan makalahutay, magmalipahin kaming tanan nga magkapadayon sa pagkinabing Kristohanan para ang mga negatibong mga balita Ginoong Dios dili kini mo maka-insert sa mga kasing-kasing kundi ang mapasitibong mga balita nga pinagi si mong balaang kasulatan, pinagi si mga pulong nga ni mapanahon na Ginoong Dios ikaw magapanulti sa matag-usa dalay ko nagpasidunggan ikaw ning maura sa imo ang kayman kadungganan sa ulay katapusan pinagi sa gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat ting maura sa makaigsunan og dalay ko natong Ginoo kang Sister kung Sister Lisa ayunan happy birthday to Mail Kabsante ang Diyos magapahin kanimo sa kanunay. Sister Mindis JP Matupa, good morning Pastor Elias. Happy birthday Naomi Dorilag Kibawi to si with love. God bless sa tanan. Okay, salamat Sister Mindis JP. Sister Nuba Bagas iyang account ni Mindis JP. Good morning usab sa imong pinlanggang kapikas Brother Lubing. Uban sa imong mga kabataan sa ang ginamagapanan uban sa imong usab mga father-in-law. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat ang Sister Baby Matod pa. Salamat kayo sa birthday song Pastor Elias. Okay, kung Sister Jima Matod pa niya may buntag sa tanang dalay ko ang Dios ning takna sa kabuntagon ang Dios magapananin ka natong tanan. Okay, salamat og sa atong makaigsunan di dapit sa Marshall sa Burmisa Miss Oriental ampik kung matod pa niya. Okay, dalay ko og atong makaigsunan sa Davao. Ampik komidaro. Good morning kaning tanan. Happy being ning maoras sa mail kapresente maing buntag Pastor Elias ug sa tanang viewers. God bless everyone. Okay, dalaygon Mr. Rosel Cabanyog Libido maing buntag Pastor. Lutaw ang Dios kanunay magauban ka natong tanan Pastor. Salamat sa
ginibalik ng gyud ang signal. Okay, salamat og ang Ginoo magapanalangin ning maurasa. Og dalaygon atong Ginoo ning maurasa makaigsunan ato na sad nga himayaon ato na sad nga daygon ang atong buhi nga Dios ning mapanahon na makaigsunan pinagi usab sa mga langit ng mga alawiton nga diin usab pag awiton sa yang sa kalagad nga diin usab sa mga nagapaningkamot ning mapanahon na diha sa kinabing Kristohanon Sister Carmen Helia Wolf nga ni mapanahon na makaigsunan nga diin nagapaningkamot gyud alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Inana kanindot makaigsunan nga ni mapanahon na nga diin hinatagan kita sa Dios sa mga talento nga din alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Unahin na kanindot makaigsunan mo na Sister Carmen Helia Wolf ni mapanahon na uban siyang pinlanggang kapikas. Kombinasyon kay sila kay ang pinlanggang kapikas usaman sa gihapon sa mga musician nga mga maayong musician nga din magatugtog alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Nabihan kanindot makaigsunan mo na nga ni mapanahon na mo na nga ang paghimaya sa Dios diha lamang nato kanunay sa atong Ginoo. Muna nga salamat sa mga talento nga din gihatag niya sa Dios gani mapanahon na ato ging mapaimuslan o kay samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Okay na nakaroon sa pikas linya Sister Carmen. Good morning kanimo Sister Carmen. Morning, Pastor. May buntag sa tanan no, sa mga kaigsunan sa mga viewers. Okay, padayon sis. May buntag sa tanan. Kung ako na usap ng kailangan ang mga Diyos. Okay, kung lagi kapalos na. Hindi ako di paghimaya o mapagdayo.
Tapos kanay ko si Mawag Hanap. Ang tanan kong gugma, kinatugyan mo kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Praise God. Salamat kay Pastor. Salamat din sa Panginoon sa kailangan. Okay, salamat ka ni Mr. Carmen. Ang ginoo nga panalangin na kay mga apas nga mga panimbaya, message. Pangamusta lang sa among sa among kaigsuulan diha sa maramag, diha sa among pamilya diha sa akong igsuon. Magdanaw ko siya karon, murag naka-schedule siya sa imo karong Saturday, no, Pastor? Si Ronald Ngilya. Dahil may buntag diha manoy kung nagdanaw mga din. O kung Pastor Mike Ngilya, Pastor, basta kamusta sa tanan o God bless para sa tanan. Okay, salamat sa nimo Sister Carmen. Ang ginoo nga panalangin uban sa imong mabutan mapinlanggaw sa nga husband. Ang ginoo nga panalangin, God bless more power sa tanan nimo. Okay, dalagon na tong Ginoo. Salamat kang Sister Carmen Helia Wolf nang ni mapanahon na makaigsunan nga usa-usa sa mga mag-awit alang sa paghimaya sa atong bayado. Sinanahilabihan kanindot makaigsunan nga diin aduna kitay makaigsunan nga diin aduna gid talento sa pag-awit mga kaigsunan. Okay, dalagon na tong Ginoo ning maura sa makaigsunan ato na sad nga atagag pagtagad ang atong igsoon Brother Bernie Rosas Ibabakol. Okay. Murag. Okay, tawag na Brother Bernie sa atong number alang sa imong usa ka live testimony. Okay, tungod kay hinay ko no ang ilang internet ni mapanahon na. Okay, pwede na ka mo tawag Brother Bernie. Okay, ang ilang internet sa ilang area nasa laing kanasuran gyapon, adunay paghinay silang signal. Okay, dalaygon atong Ginoo sa atong mga kaigsunan. Nakasing-kasing ko, bayawon ka o galagaran ko, Ginoo. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning maoras ha. Okay, na nakaron sa pikas linya nga atong igsoon si Brother Bernie Rosas Ibabakol alang sab siyang live testimony ni mapanahon na nga pinagi sab sa pinagi sa pun. Okay, maayong buntag kanimo Brother Bernie. Hello, Brother Bernie. Hello, Brother Bernie. Okay, sige, padayon loud. Okay na, tingog na. Hello? Okay, Brother Bernie. Sige. Hello? Padayon, Brother Bernie, padayon. Ay na, wala man, sige. Tawag otro, Brother Bernie. Okay, si Brother Bernie Rosas Ibabakol mga kaigsunan nga ni mapanahon na nga hello, Brother
Sige. Nag-video call. Okay, okay. Atong video call lang si Brad Bernie. Sige. Padayon, Brad Bernie. Padayon. Sige, padayon. Good morning dahil sa tanang mga kaigsunan. Pasensya na mo sa internet connection kay galos sa kay tungod sa daghan mga nagamit diri karon kay time na uli ang mga kauban ba sa trabaho. So galoding nga among internet connection. Pero mga igsoon, ani ako dili ko magpasalamat sa atong buhi nga Dios siyang gibuhat niya sa akong kinabuhi kung giunsa niya pagbago nga akong kinabuhi nasugod nga nailhan nato ang atong Ginoong Jesucristo. So mga igsoon, gusto na ko ibalik tong sa una nga gibuhat sa kuha sa Ginoo na kung giunsa ang pamaagi nga nagpaila ang Ginoo sa akong kinabuhi na katong time mga igsoon nga bata pa ko nga igsoon way back 2000 wala ko masayop mga 2015 man siguro 2005 sorry 2005 to 2004 dito sa ako magulang nga si Sister Michelle diya sa NHA Kauswagan. Katong time na naglabas sa mga igsoon dito na ako na-encounter ang pulong sa Ginoo. Mga ano pa ko ito, mga 14 years old or 15 years old kung wala ko masayop. Gigamit akong magulang sa Ginoo para ma-encounter na ko ang pulong sa Ginoo. Kay katong time na naglabas sa mga igsoon, iya akong giingnan nga pagbasa ng Bible, iyang kitabasa sa kuwang Book of Revelation. Katong about sa tribulation mga igsoon, gipabasa sa akong magulang. So, katong time ito mga igsoon, first time ko makabasa ang Bible sa akong kinabuhi, kay wala mo ko nagdako diya sa akong magulang, sa akong nagdako sa akong auntie, sa akong kinon. So, katong time na diya sa Cagayan, yatong gipabasa sa kuha ng Book of Revelation, about sa tribulation mga igsoon, nga maabot mga sinyalis sa pagbalik sa Ginoo. So, katong mga igsoon, nung first time na ako ma-open ng Bible, lisod gid kayo sa sabton, grabe ka lisod sabton tungod kay nagbasa ta sa atong kagalingon lamang. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo that time kay nabati na ko nga dili lang kung ako lang nagbasa adto, lisod dili na ako kaya ikuan ba i-analyze, dili na ako kaya sabton. Pero salamat sa Ginoo kay nagtuo ko nga katong nga time even though bata pa ko, wala pa ko sa hamtong nga pangunahon na unsay kaluwasan, unsay kalaglagan, pero nabati na ko gid mga igsoon nga naadid ko ang pagpangistorya sa Ginoo sa akong kinabuhi. So that time ay so nahadlok ko kay first time na ako mabalaan nga naaday kalaglagan sa atong spirit, sa espiritu nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. So katong nabasa na ko itong mga igsoon, dito ko gisugdan og gitanuman sa Ginoo ang akong kasing-kasing sa mga pulong, uban ko nagsimba, uban ko nagsimba diya sa kuan sa Kauswagan Church. Tapos kay nagdako mo gudpugod ko sa ante nga Katoliko sa Kristan ba. Kanang so ang akong nature nga nadak-an lahi ra gid siya sa born again Christian. So mo to mga igsoon nga katong time nga uban-uban na simba. May remember pa na ako mga igsoon kay siguro gamay ko ginadala ko dito sa kuan sa kaning sa mga bata. Ako gusto dito ko sa kuan kanang sa mga pandagko na ba siyempre dito mag-praise and worship dito ko gusto mina sa Bible study. Ako ginadala ko dito sa mga pangbata nga kuan lecture dito ginapadala. Naabot gid ang point mga igsoon nga
Kasi mo gawas na gyud ko kay gusto ko dito sa kuan na sa mga panghamtong na ba mamina kog pulong sino kay nagka-interest ko sa pulong sa Ginoo mga igsoon or nagka-interest ko ba kay nganong wala man din ako na encounter ni nani nga butang sa akong kinabuhi. So mo to mga igsoon nagdako after that nibalik na po ko bukin noon. So mo to nga tayo nga warag nalayo ko sa pulong sa Ginoo ba sa bulaton sa Ginoo. Although nakailan ako sa Ginoo pero even though kato nalayo ko sa pulong sa bulaton sa Ginoo maigsoon pero gitanong sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga naaday si Lord Jesus Christ. So there is an eternal sa buhay na sa atong kinabuhi maigsoon nga dili lang day kaning importante ang atong flesh nga atong kinabuhi atong physical na kinabuhi kundi ang spiritual day maigsoon. So mo to maigsoon although yes, natanong sa kasing-kasing pero lahi ra gid mga igsoon nga magdako ka nga mga lagad day ka sa Ginoo kay katong nga time mga igsoon wala pa ko nag-agi baptize. Tas katong nga time nagdako ko sa kalibutanon nga environment mga igsoon. So para halos siguro tanang kahugaw sa akong kinabuhi na sa akong na ako ba nagian ako ang tanang kahugaw sa kalibutan pinagi sa kalibutan nga paninabuhi na grabe kayo ka kung akong muna kung balikan ba grabe kayo ka hugaw manginigan ka ba kung ikaw maglantaw sa akong kinabuhi pero akong gipasalamatan ang Ginoo mga igsoon tungod kay katong time nga nagka-live-in ko di sa Cagayan de Oro wala pa gyapon ko nagtumaigsoon wala pa gyapon ko nag-pay attention sa pulong sa Ginoo maigsoon. So ako gyapon gipaundayon nun ang akong kaugalingon. So that time murag lahi siya nga kinabuhi ba kinabuhi siya nga kanang nauyon ito gyapon sa akong kuan sa akong physical na kung unsa akong gusto mo akong buhaton ba kay gatong time maigsoon nga na ako dira sa Cagayan de Oro tong kabalik ko na nag-live-in ni sa katong mama sa akong anak dito maigsoon na kuan ako ba na gipa-realize ako sa Ginoo maigsoon nga kung kani siya nga babae nga ako makadayon kuan siya ba nang hindrance siya babag siya sa akong pagpangalagad sa Ginoo. So although sakit kay ito para sa akong part kay mama ba sa akong anak ginabuhat na ko ang part tanan para lang magkabalik ni pero I thank God mga igsoon kay ang Ginoo po nagbuhat og pamaagi nga malayo pud ko sa iya nga magkabulag ni kay tungod kay ang ways pud atong babae mga igsoon kay layo ra gid pud kay dili mo sab kun ang Christian na sama nato layo ra gid pud yung panglabuhi. So kay that time mga igsoon galong nagdudtog ko ba mga igsoon nga kanang although nagbuhat ko mga kalibutanon pero gaka-guilty dati nga ko anong na may guilty sa akong kasing-kasing igsoon. So salamat kayo sa Ginoo mga igsoon kay pinaagi sa mga pulong yan kita nung sa kasing-kasing na although short portion dato siya kung umong i-analyze grabe ra ka short portion sa Bible sa pulong sa Ginoo pero kung Ginoo gid ang ulyok sa tong kinabuhi mga igsoon dili gid basa-basa ang buhaton sa Ginoo kung pinili gid sa Ginoo buhaton gid tanan sa Ginoo para malayo lang gid ta para ma-separate lang gid sa kalibutanon nga mga binuhatan. So ang ipasalamat ang Ginoo ato mga igsoon kay that time mga igsoon na katong nagbulag ni mga igsoon dito na kung nakaburag kato na din nga tayo mga igsoon nga naka-decide na ko nga anong dili man ko magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo anong magpabilin man ko nga ingon ani. So gipangayot na ko siya nga situation sa Ginoo nga kanang maganit sa Ginoo ang sitwasyon na para makaila ko sa Ginoo kay part man gud nato nga makaila gid sa Ginoo kay maski pag anaa ang pulong sa Ginoo sa tong kinabuhi kung dili ka magwilling wala ka willingness nga makaila sa Ginoo di maglisod gid og liot pud ang Ginoo sa kinabuhi kung wala yung willingness sa tong kasing-kasing. So ako gipasalamatan ang Ginoo kay gitagaan ko nagkasing-kasing nga inana mga igsoon nga kanang willing nga mo ila sa Ginoo ba nga kay sa akong kinabuhi nga kay kulang gid lagi empty kulang sa akong kinabuhi nga kanang magkinabuhi lang dili enough nga magkinabuhi even karon mga igsoon
dili siya enough na maski pag naa siguro ang tanan na kay kwarta ya imong kinabuhi sa kalibutan pero kung wala gid ang Ginoo may suon lahi ra gid ang kinabuhi may suon so ako pasalamatan ang Ginoo ana sa tungod kay siya mismo naghatag sa kuwag kasing-kasing na may nga magkaroon nga kanang magkaroon ka intention sa kuan ba sa pulong sa Ginoo so mo to mga igsoon nagkabulag mo sa mama sa akong anak so that time katong nana ko doon, nabalik ko po sa kumagulang sa Kauswagan. So, nakabalik-balik na pagog simba. So, mo to mga iso, naka-realize po ko nga maski pang mabalaan na to ang pulong sa Ginoo. Pero kung dili ta musunod sa iyang mga balaod, kumbaga isa sa iyang mga balaod sa itong kinabuhi is para makasunod dito sa iya is magpabaptize ta na pinagi sa tubig. So, itong mga igsoon nga nagpabaptize ko ato in the name of Jesus to our pastor diya sa Kauswagan gigamit sa Ginoo si Pastor Basahan. So, that time mga igsoon dito rin gisugdan na po sa Ginoo akong kinabuhi mga igsoon. Once di ay open ang atong more dito ang key ang yabi mga igsoon na gitudlo sa sa Ginoo na once day pag-open ng atong kasing-kasing sa Ginoo mga igsoon free siya na makaliyok sa atong kinabuhi kay kung dili nato i-open ang atong kinabuhi sa Ginoo maglisod og lihok ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon kay maski pag makadungog og pulong sa Ginoo maski pa magbasa og pulong sa Ginoo kung wala nato gi-open ang atong kinabuhi sa Ginoo dili gid makapangistorya o dili gid nato masabtan ang ways sa Ginoo ang will sa Ginoo sa atong kinabuhi so salamat kayo sa Ginoo mga igsoon kay gipasabot niya sa kuha kung kinsa siya o unsa day ang tinuod nga panginabuhi nato mga igsoon so even though na ako diri sa layo nga lugar pero nagtuo ko nga pinagi sa Espiritu sa Ginoo gigapos ka sa Ginoo nga nagkaiusa gyapon na mga igsoon kay maski layo man physically pero spiritually I believe in the name of Jesus nga nagkaisar at karundanan mga igsoon. So mo itong mga igsoon, akong ipasalamatan ng Ginoo kay siya ang nagkuha sa kuha gikan sa una, yung gibago ang kinabuhi. That even though natay mga lapses mga igsoon kay yes, sometimes magkasala ka kay na mga times ma-struggle sa itong kinabuhi nga lisod gid kay sa buhat na ikaw ra ikaw ra gid isa pero salamat sa Panginoon kay once nang maghambol lagi ito sa tong Ginoo sa tabangan sa Ginoo ipakita nato sa Ginoo wala kay mabuhat kung wala gid siya ana gid direkta gid dayon ang Ginoo nga motabang sa tong kinabuhi mga igsoon na maski unsa nga tribulation o mga kasakit sa atong palibot ang atong nadawat, ang atong nabati pero once ihilak man ginato sa Ginoo dito gid ginapakita sa Ginoo naagid ang comfort sa Ginoo ang promise gid niya that He is our comforter towards Holy Spirit so wala gid nagkulang Ginoo sa akong kinabuhi even though ako lang gid daghan kay pagkulang sa Ginoo although gakaulan ako sa Ginoo kay daghan kay mga sipyat sa kinabuhi pero ginaremind sa ko sa Ginoo na maski makasala ko ginaremind ako sa Ginoo na mubalik lang yun siya with a humble heart kay ang Ginoo gid andam gid siya magpasaylo sa tuwang mga sala maski ang tatong mga sala na buhat basta once lang mag-humble heart lang gid sa Ginoo dili gid mukawang ang Ginoo nga mugagos ka nato kaya man ang pulong sa Isaiah chapter 1 verse 18 dili gid ang Ginoo mutalikod ka nato kung nakasalata nga muduol ta sa Ginoo nga makingusay ta sa Ginoo nga naadunay paubos sa kasing-kasing andam gid ang Ginoo nga mohinlo sa tuwa mga igsoon. Salamat kay sa Ginoo kay He is the God of many chances nga giatag sa atong kinabuhi mga igsoon sa atong kinabuhi sa tuwang tanan mga igsoon. So mara to mga igsoon daghang kay salamat so God bless us all. Lakay awit, Brother Berne. Sunod na siguro maghalag ko awit, Pastor. Sige. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat.
Okay, panimbayaan nimo Brother Bernie, panimbayaan nimo. Sa akong mama, Mama Nita, sa akong mga igsoon niya, na Michelle, ug sa akong mga igsoon nga dapat din si Ate Kati, si Dali, sa akong mga kaparentiyan, ug kay Pastor Basahan, sila Pastora Alfreda Basahan, ug sa mga igsoonan dyan sa Inchik Kasuagan, ug sa mga kaigsoonan sa tubok kalibutan na mayong buntag, kanatong tanan mga igsoon. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat kanimo Brother Pastor, Bernie. moro to, Pastor. Okay, salamat Brother Bernie. Ang Ginoo magapanalan kanimo uban sa imong tibok panimalay panalangin sa atong buhi nga Dios. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa atong igsoon Brother Bernie Rusas Ibabakol. Ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat kanimo Brother Bernie Rusas Ibabakol nga dinhi mapanahon na makaigsunan nga nagid siya sa tinuod nga pagpaningkamot usab sa kinabing Kristohanon ngani bago pagid sad si Brother Bernie nga nakadawat sa kapasaylon sa pinagigbautismo sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Pero sa tuwang sa dihang miyasya dinhi sa Cagayan de Oro, nakita nato nga usa sa mga nga matinud-anon sa kinabuhing Kristohanon. Muna inana ka nindot makaigsunan nga gikan siyang kinabuhi. Pag kinabuhi niya nga nagpatuyang sa kalibutan. Usab iyang igsoon, usab mo gigamit sa Dios nga makalagad siya sa Dios. Muna nga nindot kay makaigsunan nga naman siya nagpuyo siyang igsoon, munang yatagan sa Biblia. Ni ingon siya nga basahan na paglantaw niya adun na maday kalaglagan sa usa ka tawo. Motong dito dayon nagbati niya ang pagkamaay sa Dios. Dito dayon nabati niya nga hilabihan angay dayon ang tao mo tinuod og alagad ngadto sa atong Ginoo. Amo nang antud di mapanahon na taliwala nga tuwa sa laing kanasuran ni mapanahon na. Pero naning kamot siya nga din kanunay mo kunik sa presensya sa Ginoo. Wala nga kanunay sab siya nga nagasunod niya atong programa. Nga inana ka kuan magkaigsunan bisan tuod nga ang iyang trabaho sa dito night shift kay murag na siya sa dakong restaurant o hotel ba siguro iyang na kuanan karon o natrabahoan. Na inana ka nindot inana pagkamayo nga kun ang pulong sa Dios kanunay nato mabati kanunay nato nga matanom sa atong kasing-kasing amo nang kanang ingon atong ginabalik-balik kanang sa Salmo 119:11 nga sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang pulong para ako dili makasalabato kanimo. Kuna nga nindot makaigsunan nga kanunay niya mahanduro ang pulong sa Dios. Kanunay niya nga mapamalandong ang pulong sa Ginoo. Bisan tuod nga naa siya sa layong kanasuran ni mapanahon. Sino makadana nga ang iyang pagpatuyang sa kalibutan pero gikuha gid sa Dios gikan sa kaulipnan sa sala ug hangtod di mapanahon na iyang nasabtan ang kinabuhing Kristohanon. Nasabtan niya nga kinahanglan gid ang tao nga tinuod nga moalagad diha sa atong Ginoo. Kinahanglan di nga ang tao nga magkinabuhi nga moy uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Kinahanglan ilabihan pagkamay sa atong Dios. Nga salamat kanim Brother Bernie nga ni mapanahon na taliwala nga anak ka nagapanimbasog sa laing kanasuran ni mapanahon apan ni mapanahon naning kamot usab siyang alagad ngadto sa atong Ginoo. Kay kining kalibutan na mga kaigsunan bisan pag maangkon nimo ang tinud nga kalipayan ang maangkon nimo ang kalipay gid sa imong kaugalingon tungod kay daghang kag salapi. Dagan kag kaptangan kalibutan pero napagilain nga kalipay nga gusto nimo matagamtaman.
sa diyang iyang nakabasa sa balang kasulatan. Dito na abli yang salabutan nga. Ilabihan ka, delikado ang tao kung dili gyud makalagad ngadto sa Dios. Una nga, salamat sa iyang usab nga igsuon nga naasab sa pagpaningkamot nga din magihan usab iyang mga kaigsunan. Inanang tinud nga pagmahal. Kung makahatag man kitag mga maing buta, pwede man makahatag man kitag mga salapi o mga pagkaon sa itong mga kaigsunan ang pinakalabing maayo kung mahatag na ito ang kaluwasan. Muna pinakanindot mga kaigsunan. Kaya kung makahatag kitag salapi, pagkaon, kana mahurot ra. Pero kung mahatag ganit na ito ang pulong sa Dios, nga kanang pulong sa Dios mo dala ngadto sa kinabuhi nga uli katapusan hilabihan di gid mahurot. Dili mahurot labaw na ang kanang kalipay nga gisaad sa Ginoo. Namo na nga ni mapanahon na nga iyang usab nga igsoon gigamit usab diha sa Dios. Nga diin para nga ang tanan makaigsunan makalagad labi na sa tanang makaparintihan mo na pinakanindot makaigsunan. Muna ni mapanahon na. Nga diin ang atong programa kanunay nga ginasir usab sa tanan kay tungod kay dili man kay limitado ang gahom sa Dios. Una nga kun ang imong makaparintihan ning mapanahon na gusto kaluwasan, gusto kinabuhi nga uli katapusan. Dili babag nga dili sila magbago. Kun pareha sa atong igsoon Brother Bernie nga naablihan ning salabutan nga wa pa man kusok kadani nakabasa. Wala pa man kusok kadani nakahibalo. Mutong sa pagbasa niya hantod nga na sabtan niya nga day ang tao kinahanglan nga magbago kinahanglan ang tao nga maginulsol kinahanglan ang tao mobiya sa tanang matang sa pagkadautan kinahanglan day ang tao nga mohimo sa pagkamatarong pagkadisnon sa tubangan sa atong Ginoo. Inana hilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga salamat sa atong igsoon nga ning mapanahon na nga ang Ginoo gyud kanunay nagapahinumdum ngadto kaniya. Muna hantod nga niabot ang punto nga nidawat siya sa kapasaylonan sa masala. Pinagig bautismo sa ngalan sa atong Ginoo. Muna nga inana kanindot mga kaigsunan mahantod nga atong magtutulo Pastor Sil Sinubasan mao gyud ang hatag kaniya nga diin nga makalagad o bautismo kanya pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Nanahilabihan kanindot mga kaigsunan. Og dalay-gon atong Ginoo. Salamat ning sa mga kadaugan sa atong igsoon sa nindot kay mga kasaysayan sa kinabuhi. Adunay mga matud pa nga black page sa kinabuhi. Pero yan ang tanan. Mubita na nga. Ingon ang balang kasulatan nga bisan pag unsa ka mapula ang kasalanan, papution ka na sa Dios kung tinuod kitang muduol ngadto sa Ginoo. Mabisag unsa kita kadautan. Mubita na bisag unsa ka mangilngig ngadtong mga binuhatan sa unang kapanahonan. Pero andam ang Dios sa pagdawat sa matag usa. Tungod kay hilabihan ang pagpanggap pagmahal sa Dios sa tanang makatawhan. Wala nga dalay-gon atong Ginoo. Og ning mapanahon na makaigsunan nato sang tun-an ang pulong sa Dios. Nga kining pulong sa Ginoo mo makini atong usa sa mga gabayan sa atong kinabuhi nganong nabag-o ta nganong nakalagad ta nganong at tinud-on ba ginato pagalagad ang Ginoo nganong ning mapanahon na daygon natong buhi nga Dios. Og happy buhi ngadto sa atong igsoon Sister Mikay. Good morning kanimo Sister Mikay. Panalangin ka kanunay sa Dios, tagan ka kanunay sa Dios sa kusog ka baskog. Ning mapanahon na Sister Mikay usab nagsugod usab siya nagkinabuhing Kristohanon mga oras sa makaigsunan. Panimbasok siya o sab ni Brother Carion yang pinalanggang kapikas. Og dalay-gon atong Ginoo. Og ning mapanahon na makaigsunan nato na sa ning tun-an ang pulong sa Ginoo. Nga diin gikuha nato sa meaning nining rapture. Nga diin sa una sa kanang literal nga tagag meaning nga repent kanang paginulsol. Then ang literal kanang accept o kanang pagdawat nato sa Dios. Pag-ila nato sa Dios nga ilho nato sa Ginoong Jesucristo nga mao ang bugtong buhi nga Dios nga nagahimo sa langit ug sa yuta. Kung di nimo ilho, di nimo masabtan, di gid ka kadawat nga si Kristo Dios. Nga doon na daghang makaigsunan makaigalaan antod nga panahon na nakigirgo pagit sila nga si Kristo dili Dios tao ra. Pero kung ang
imong kasing-kasing manduan sa balang espiritu munang magmadinawaton kita nga si Kristo Dios bugtong Dios nga wala na laing Dios pa nga nagahimo sa langit ug sa yuta. Usa makana ka salabtunon makaigsunon kay kung dili mo masabtan magpabilin nga mapakig matod pa nga dibit ka kaya daghan masad mabasa sa balang kasulatan. Pero kung masabtan nimo ang pulong sa Dios makay kahilabihan pagkanindot maday kay makaigsunon. Muna kinahanglan aduna na tayo pag-ampo, aduna na tayo connection. Okay kanang gingon sa balang kasulatan nga o kung dili kita mo na panibas ka ng panagtukaw ka mo kaya aron dili ka mo maidalin na singadto sa panulay. Muna nga adunay pagtukaw kinahanglan adunay pag-ampo mo nang na hatag nga meaning sa rapture. Kay kanang inapaabot nato nga rapture kung dilita maning kamo tingala lang ta kay ang atong kiliran wala na atong makaisyonan wala na una ning mga panahon na pa andamon gid nato ang tinuod nga pagkinabuhing Kristohano. Nana ka nindot makaisyonan matud pa Pastor Mikay. Salamat Pastor Elias mayong buntag diha kaninyo sa tanang naminaw. God bless us all. Okay, salamat kan Mr. Mikay panalayon ka kanunay sa Ginoo. Una nga ning mga panahon na makaigsunan nga ang tao kinahanglan nga aduna gi connection nato pagsalig pag-ampo ngadto sa Dios para dili kita mahidali ni as ngadto sa panulay. Kinahanglan nga adunay kitay pagsalig ngadto sa Dios taas. Kaya kung di ta mo salig ngadto sa Ginoo munang adunay tay pagduha munang moabot ang kapanahonan nga sa atong kiliran lisangon ra kita sa atong kiliran nga sadyang mahadlok kita munang di na ta ka makaampo di na ta makadahig ngadto sa Dios kay mahadlok naman kita munang kung manduan kita bobita na nga di kinato mawala na sa atong panumduman kanang kinabuhi ni sadak misa ka binigo sadyang ang mga tao nga lisang na ni hapa ni yukbo na ang tulo ka mga batanon nga taliwala nga gimanduan sa hari nga gihatagan paghilag chance tungod sa kaulit sa hari gihatagan pag laing higayon pero ana giredy na daan ng hudno gipa tuyok na gipa inita sa pito ka pino. Pero ang tulo ka batanon kay tungod tinuod ang ilang pagsalig ngadto sa Dios mamatay silag mabuhi silag mamatay wa nila kana baliha una nga bisa niadtong mga panahon ang ilang pagsalig patay buhi bito na sa atong magtutudlo bliss ko na yung panultihon mga kaigsunan sa diyang niabot ang punto nga murag niabot ang kalisod ngayon sa tinuod nato ni pag-alagad ang Ginoo mabuhi mamatay buhi basta kang Kristo patay pero ni mapanahon nagipanalanginan sila sa Ginoo inana ka kanang pakigkuan nimo ba kanang tinuod nimong pagsalig ngadto sa Dios unsay may tabo sa imong kinabuhi basta nakasakamot sa Dios padayon sa pag-alagad sa Ginoo unang inana kanindot and also diya sa pagsalig pagsabot o kanang pagsabot masabtan nimo nga nganong naalagad kag Dios nganong nahantod nimo panahon na nagpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay gusto nato nga madawat nato ang kinabuhi nga walay katapusan una kung masabtan natong pulong sa Dios ilabihan kanindot kay makaigsunan ang pulong sa Ginoo ilabihan kanindot pamalandungon ang pulong sa Ginoo unang sadyang mogalakaw ka sadyang mamalandong ka sa pulong sa Dios kalit lang ka mohila kalit lang ug bitaw nga dunay usa ka testimony sa atong igsoon nga matud pa niya nga kapulo daw sila biyahe kaangkas sa motor nga namalandong sa pulong sa Dios gusto gid siya nga mohilak gusto siya mudangoy-ngoy kay magibati lang gid niya nga gusto siya mohilak kay ang pulong sa Dios kanunay nakapiniti kanunay yang nabati nga ilabihan kanindot kay mubitaw na kung pamalandungon yung pulong sa Dios ang pagkamay sa Ginoo kalit ka lang mohilak tungod kay hilabihan kanindot kay pamalandungon ang pulong sa Ginoo pero kung di kani ka mamalandong ang imong mapalandong ang imong kaulit ang imong mabayronon ang kahadlok sa imong palibot kung imong mapamalandong pero kung pamalandungon imong pulong sa Dios ang imong mabati ang kalipay muna gusto ka nga
gusto nimo nga kanunay lang maminaw sa pulong, gusto lang nimo kanunay maminaw sa mga langit ng malaw ito. Kaya nga naman, imong mang nasabtan ang pulong sa Ginoo. Muna nga ning mapanahon na, ato na sad nga isgutan ang kining kabaguhan, kining reborn kanang pagkatao pag-usab. Kay kagahapon atong naisgutan nga din ang usa ka manggialamon nga tawo. Niadto ngadto kang Ginoong Kristo. Nangutana nga usa ka matud pa nga nangutana nga kay wala gayo makahimo nining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya. Diha sa taliwala sa kagabion niadto siya ngadto kang Ginoong Kristo nga iyang gikuan nga minindot ang mga milagro matud pa nga kay tungod kay ingon siya nga nasayod kami matud pa nga matud pa niya kining tawhanan niadto kang Hesus sa tagnas kagabion og miingon kaniya, Rabi, bot pasabot matud pa magtutudlo kami nasayod nga ikaw mo'y usak ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kaya lang pag una-una man gyud nga si Kristo bisan kun sa ato siguro tong mahitabo sa ning mga panahon no. Aduna samang murag gyapon siguro atong una-una pagduduha sama sa gihuna-una sa unang mga kapanahonan ng mga katawhan. Wasad sila magtuo. Kay matud pa kay wala gayoy makahimo nining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya. Motong nahinganga sila o na-bless sila sa gihimo sa Dios pero adun kini gihapon mga tawhana nga nangita gihapon bikil kung kano saan nila nga taralon ang atong Dios ngadto sa hukman. Pero lahi ang gitubag sa Dios kay nakita sa Dios nga parang ignon lamang matud pa nga pik ang ilang kasing-kasing kanang dili tinud-anay ba. Kaya doon ay mga tao nga sigidha lamang sa mga abil nindot ang paminaw ng abil pero ang kasing-kasing kinasuluran dili tinuod, propaganda lang. Bitaw na nga matud pa sa uban para daning pasaylon lang ta sa mga politiko mga kaigsunan nga nindot kayo mo pagawas sa mga istorya. Pero kutob lang mga plataporma lang. Pero sa tinud-anay, dili gid mahimo. Pero adunay gapoy mga politisyan nato nga sila mga plataporma ilang gipaningkamutan nga ilang mahimo. Pero ang uban motor pa nga taman lang gid sa istorya. Pero unsay giingon ni Ginoong Hesus sa iyang pangutana? Layo ra gyud mga kaigsunan ang gitubag ni Ginoong Hesus og si sumitubag kaniya sapagkat tinuod bagayon ako kanimo gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingerian sa Dios. Munang igaanak pag-usab muna nga ang pangutana ang conversation sa usa ka taong manggialamon ngadto kang Ginoong Hesus nga isa nga nasahid kami nga ikaw gikan gyud sa Dios umatud pa niya. Pero kay na sabtan man sa Dios nga igo lamang siyang sukdon unang giingnan sa Dios ang usa ka taong manggialamon nga gawas kun ang tao iganak pag-usab dili siya makaadto sa gingarian sa Dios. Unang utrohon ang kaugalingon gikan sa pagkadautan gikan sa pagkarug-ignon kay ilabihan ang pagkarug-ignon sa mga katawhan mo nang gikan sa pagkarug-ignon gusto sa Dios nga utrohon ang kaugalingon mo nang iganak pag-usab amontong wasad niya masabti nga unsa pag-anak pag-usab nga kanang tigulang na siya mabalik ka lugar sa taguangkan sa inahan muna nga hantod nga matud pa makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan siyang inahan ug mahimugso ug niingon dayon ang Ginoo sa pagkatinod magayon ako kanimo gawas kun ang tao iganak sa tubig ug sa espiritu. Unang gusto sa Dios nga ang tao mahinluan, gusto sa Dios nga ang tao makabaton kanang tinuod nga espiritu kanang mapaubsanon mapailubon kanang maaghop o kanang pagkamatarong o adunay gugma kay mo man kani bunga sa espiritu. Muna gusto sa Dios nga usbon ang kinabuhi sa mga katawan. Gusto sa Dios nga ang makatawhan kanang ang kasing-kasing ang kanang dili matarong nga kinabuhi. Gusto sa Dios nga usbon munang hugasan munang igaanak sa tubig ug sa espiritu munang sa diyang igaanak sa tubig ug espiritu munang adunay paghinulsol munang adunay pagbiya sa tanang matang sa pagkadautan. Bitaw na sa atong testifier karon makaigsunan
nga ningon siya nga kung inyong aninaw akong kinabuhi hilabihan kang ngilngig nga pagkadautan hilabihan ang kadautan pero sa diyang nasabtan niya Kahit na anong problema sa'yo'y dumarating Dahil mga pagsubok lamang pero sa diyang nasabtan niya ang pulong sa Dios nakaingon siya nga ni ara madining pagkanindot nga kinabuhi di ara madining kabag-uhan sa kinabuhi sa katao kanang tinuod nga pagdawat tinuod nga paginulsol kanang tinuod nga pagbiya munang gusto sa Dios nga munang gawas kun ang tao iganak sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingarihan sa Dios sila ba kanang gawas kun ang tao munang kinahanglan nga maginulsol ang tao kinahanglan iganak siya sa tubig kanang sa tubig munang pagdawat sa kapasalan sila pinagigbautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus ug sa diyang madawat niya ang bautismo sa ngalan ni Hesus ingon ang pulong sa Dios ug ang gasa nga Espiritu Santo ihatag sa Dios munang makabaton kag espiritu munang igana ka sa tubig ug sa espiritu inana ka kuan makaigsunan inana kanindot makaigsunan nga gikan sa pagkadautan mahimo kitang matarong sa tubangan sa Dios tungod kay gibag-o kita sa atong Ginoo munang mabutang panahon nga makaingon ang mga kabarkaran nga uy naunsa naunsa ka naman sa una dili ka balog basag Biblia Kapiling ka pero sa diyang nasabtan ang pulong sa Dios kanunay na nagasusi sa balang kasulatan kanunay na nagapaminaw sa mga langit ng mga lawiton pero sa una dito na sa mga bahaka kudyaka dito sa mga kabarkadahan munang ang kalipay pero kung masabtan nimong pulong sa Dios kung masalom nimo kung hatagan ka sa Dios sa espiritu kanang espiritu nga langit ng espiritu muna nga ang kanunay nimo panganduyon kanunay nimo gusto mabdunggan kanang mga langit ng mga luiton ug ang pulong sa Dios munang mahimong matamis kanang gayon sa balang kasulatan ba nga ang pulong sa Dios daw sama sa matamis nga dugos tungod kay ang balang espiritu puyo man simong kinasulurang kasing-kasing pero kung dili gani ka puyan sa balang espiritu munang ang imong espiritu dili gani espiritu sa Dios munang makadungog ko sa pulong sa Ginoo munang makayon ka nga gihilabtan galing ko munang maulit ka munang maglagot ka mo bitaw nang adunay sa nato ka mga kaigsunan munang sa dihang ana sa kaluyahon munang suginlan siya sa pulong sa Ginoo munang maglagot siya malagot gid siya kay nganong suginlan siya okay ang iyang una nga murag gihilabtan siya ang kaugalingon pero ni panahon na sa diyang tinuod niya pag-alagad sa diyang nabati niyang presensya sa Ginoo hilabihan munang kada adlaw na siya kanang kadap na maminaw siya sa pulong sa Dios kay ngano man malipay siya sa pulong sa Ginoo pero kung ang espiritu gani nga nasimong kinasuluran lahi munang dili siya ganahan maminaw pero kung ang espiritu sa Dios gipatuhop sa atong kasing-kasing munang sa diyang pagsulti pa lang sa pulong munang mubati ka na munang halos na mudangoy ka sa kanindot kay sa pulong tungod kay bation nimo ang pagkamaayo inana kanindot makaigsunan muna matod pa din sa Mateo 7:13 sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod agi niini muna nga nini nga panahon na makaigsunan kanang atong pag-reborn kanang atong pagpakatao pag-usab ingon ang pulong sa Dios nga mosulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan sa padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod agi niini daghan ang nagasulod atong sangkad nga dalan pero ingon ang balang kasulatan nga padulong sa kapildihan kay kun ang tao dili mo dili siya magbago dili siya kanang mag-usab siyang kinabuhi bisag unsaon nato pangandoy nga mosulod kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan nahimo kining malisod kay ngano man wa man nato usbang atong kaugalingon
mabilin man kita sa mga butang nga dili may sa tubangan sa Ginoo. Mabitaw na makaigsunan waban nimo masabti ni panahon na. Oh, katong atong makaigsunan gawas atong makaigsunan nga ning mapanahon na hilabihan ang ilang pagkamadidot-doton sa pag-alagad. Oh, bisan taliwala silang kabisi o kanunay sila nagapatilong sa pulong sa Ginoo tungod kay moy matami silang igdulungog. Oh, pero katong makaigsunan nato nga mo pa siguro pag-viewing ni mapanahon na. O mo pa siguro pagkuan paningkamuti kay ni mapanahon na usa ikaw nga gimahalog igugma sa Dios. Tungod kay ni mapanahon na usa ka kahamili sa tubangan sa Ginoo. Dili gusto sa Dios nga ang kaway magbudawgon sa imong kinabuhi. Dili gusto sa Dios nga ikaw pagalaglagon ngadto sa linaw nga kalayo. Kay kanang linaw nga kalayo gidesign lamang kana sa kaaway nga mo ang yawa, mo ang si Satanas. Kay bisan unsaon niya sa balang kasulatan nahadlok siya nagapangurog siya sa kadlok kalisa ngadto sa Dios pero di lang siya motuo. Di lang wala na niya bag-ohon niya ang kaugalingon. Munang lisod kayo. Muna nga, lisod kayo musulod sa pultahan kay sigpit kayo kay kung dili nato bag-ohon natong kaugalingon dili ta mag-usab sa atong kaugalingon munang mahimong dito ta makagi sa pultahan nga sangkad kay di man nato usbon kay kining pultahan nga masigpit. Kinahanglan ng usbon nato ang atong porma sa atong kaugalingon, usbon nato nga atong pagkinabuhi kanang dili mapatuyangon sa kinabuhi kay sigpit ang pultahan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay matod pa sa Mateo 7:14 kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug diyutay ra ang makatultol nini hilabihan. Gisugilon sa balang kasulatan nga diyutay ra ang makatultol pero ang balang kasulatan nagiingon nga may kayganan kag walay sulti ang pulong sa Dios kay bisan tod nga ingon ang balang kasulatan diyutay ra dili gusto sa Dios nga adunay inosente sa pulong gusto sa Dios nga ikaw ning mapanahon nga magapaningkamot ka sa pag-alagad sa Dios. Kung wala pa man ka nakadawat sa kapasalan sa pinagigbautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga may requirement sa kinabuhi nga walay katapusan kay gusto sa Dios nga usbon gusto sa Dios nga linisan niya atong kaugalingon gusto sa Dios nga maghinlo kita gusto sa Dios nga usbon nato atong kaugalingon gikan sa dautan nga kinabuhi gikan sa dautan nga pagkatao munang usbon nato atong kaugalingon gikan sa Dios nung pagkatao padulong sa Dios nung pagkatao ina naka nindot makaigsunon kay para nining masigpit nga dalan nga diin gitingwa sa kinabag-an muna nga makasulod kita sa masigpit nga dalan kay ang tanan natong makasalanan sinapsapan gitulid gadto sa Dios kay kung balikog atong mga dalan makaigsunon kay kung atong mga dalan balikog makaigsunon mabitaw na nga kanang magpasan kag balikog nga pasanonon kanang mga kahoy balikog moagi kag kanang hiktin kay nga dalan maglisod ka pero bisag unsa kadaghan imong ginapasan basta street kanang ginadala nimo basta kanang street nga imong ginadala sayon ra imong pagsulod basta street pero nagkabalinsiwag gani kanang nagkabalinsiwag nga mga dala o bisag unsa nimo sulod mo sangit kay naadto na may balinsiwag kay mo sangit man tong mga siwil-siwil una kung adunay mga balinsiwag sa tong kinabuhi kanang hiktin nga dalan di kita makahimo sa pagsulod. Muna nga gusto sa Ginoo nga moalagad kita nga sa tinud nga pag-alagad nga to sa Dios. Gusto sa Dios nga tuliron nato atong mga dalan samtang aduna pa kita kinabuhi. Nga gusto sa Dios nga ni nga panahon na atong daygon atong alagaron sa tinud nga pag-alagad ang atong buhi nga Dios. Kanang atong mga kamalian kung sa tao yamiran man kita sa tao kung sa tao murag dili na ganahan ang tao mo lantaw tungod kay aduna kita yung mga black pit sa kinabuhi apan kung moduol kita sa tubangan sa Dios moduol kita sa presensya sa Ginoo andam ang Ginoo sa pagdawat sa matag usa labi na kun ang tao makita sa tao nga aduna kay mga dagkong mga kasalanan nga nahimo ngayon moingon day ng tao nga uy ayaw diha kay makriminal na sila pero ang Dios dili moingon dili mo ning mapanahon na dili pa moingon ang Dios nga likay ng tawhana kun dili gusto sa Dios nga pahibaloon sa Dios ang tanan
Kay ang tanan, taliwala sa atong pagkamakasala pagkadautan, gusto sa Dios nga linisan kita. Gusto sa Dios nga ang atong kaugalingon usbon gikan sa pagkadautan ngadto sa kinabuhi nga moy uyon sa kababuton sa Dios. Kay gusto sa Dios nga kitang tanan iyang lipayon sa umalabot nga kapanahon. Inana ka nindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon o dili pa ulahi ang tanan nga sugdan nato ang pag-alagad ang Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan nga ning mapanahon na nga tinud-on nato pag-alagad ang Dios kay diyang sa pagtinud nga pag-alagad sa Dios. Ana ang nagahulat ang tinuod o tinuod nga kalampusan sa sukata. Inana ilabihan kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga pulong nga atong nabati nga ning mapanahon na nga ang pulong sa Dios nga nagasisgot nga kinahanglan aduna kinahanglan kitang usbon mag-usab kita sa atong kagalingon para sa pagbalik sa Dios. O kung aduna kita mga haid nga himo makaigsunan ato ng usbon. Okay, sa Dios wala ang gibutang nga matago sa tubangan sa Dios. Ang tanang mabutang binuksan sa tubangan sa Ginoo. O kung nakasugod ka naman sa pag-alagad, tinud ang pag-alagad ang Ginoo. Kung aduna ka may kamalian ni mapanahon na usba ang imong kaugalingon. Kay dili pa man ulahi ang tanan. Dili pa ting hukom ning mapanahon na, kun dili ting hinulsol pa ning mapanahon na. Ting biya pa sa tanang matang sa pagkadautan ning mapanahon na. Bitaw na nga ikan sa kadlawon hantod sa gabi ang pulong sa Dios gipaawas-awas niya kay bisan kinsa katong gusto mo salon kinsa katong gusto mo patalingog siya nga diin magtinuod sa pagpatalingog ug mutuman sa kabubuton sa atong Ginoo. Okay, dalaygon ang Ginoo. Salamat ning oras sa makaigsunan tungod kay nagkagipot naman atong mga panahon ning mapanahon ang uban aduna pa sa pagpanarbaho ni maorasa. Pero katong sa mga government sector adunay holiday karon nga gi-observe o declare sa atong national pangulo na tungod kay adunay pag-obserba karon sa atong makaigsunang Muslim sa Ramadan una nga himong holiday usab sa atong halandong pangulo. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat Sister Vivian Sulipter, Sister Jennifer Tap, salamat sa iyong sign of love. Okay, Vincent Durilag, salamat sa iyong sign of praising. Sister Jennifer Taps, Sister Nita Ibabakol, salamat og matapay amin og dalaygon og Sister Yin Howard. Good morning kanimo Sister Yin. Ang Ginoo magapaing kanimo uban simong tibok panimalay pananay kanunay sa Dios. Pastor Alberto Usiman, salamat ang Ginoo magapaing Sister Lina Badiano. Ana ayin sa Samoli matupag. Good morning Pastor. Ingon man sa tanang tao nga naminaw karon sa pulong sa Ginoo maayong buntag sa tanan. Ang Dios magapanalangin kanunay kanamo Pastor. Pa-shout out like matod pa niya pasat out ay palihog sa akong mga silingan nga naminaw karon diri sa matod pa naminaw karon diri sa Hit-on Remedios Danao Bohol. God bless you always. Okay, salamat ato makiksyonan dapit sa Remedios Danao Bohol. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin sa tanang magkasilingan ni Sister Ana Ayensa Samolde. Okay, good morning kaning tanan makasilinganan ni mapanahon na nga diin nagapatalingog usab ning mapanahon na panalangin kamong kanunay sa atong buhi Dios. Yan nakalindot makaigsunan nga atong kinabuhi dili pa moy konklusyon nga kung aduna makaytay kasipyatan kun dili ni mapanahon na alagaron tang Dios. Biyaan ta tong mga daotang mga buhat nga moy gipasunday sa kaaway nga murag moy gipalipay sa atong kinabuhi. Pero ni mapanahon na tagdo na to ang pulong sa Dios nga alagaron tang Dios sa tinud nga pag-alagad. Hilabihan ka nindot tungod kay hilabihan ka pagmahal sa Dios sa matagos. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat Sister Jennifer Taps matupay praise God. Michelle Rosa Sulapi, salamat og kang sayang sign of laping ang Ginoo magkapananin Sister Jennifer Taps sayang sign of love. Okay, salamat ang Ginoo. Sir Carmen Helia Wolf ang Ginoo. Salamat sa iyong sign of love. Dalaygon Sister Jennifer Taps. Hallelujah. Sister Nita Rosa Sibakol matud pa I miss you burn. Okay, ang Ginoo magapanalangin. Gimingaw na gid Sister Nita siyang pinilanggang anak ken labihan kan mga kaigsunan una nga ang ginikanan. Kung malayo na ang mga kabataan bisan tod nga kung sa napasa dool nga nagpabadlong mo nang ang ginikanan maulit pero sa dayang malayo ng mga anak ilabihan ang kamingaw sa mga ginikanan. Unang
makaimutang ginikanan. Muna nga madunggan ang tingog sa anak, kilabihan ka nindot kay paminaw. Muna ina na ka kuan mga Sternita matod pa I miss you burn. Okay tungod kay labihan ang kamingaw Sternita siyang anak. Mail ka Bisante Sabanto, salamat sa imong sign of clapping conception o Sister Bibi matod pa praise God, hallelujah. Start rin per tap sa may pat matod pa praise God, Brother Alan Tuyo Bilsisiram og si sa conception sa illegal matod pa may kontak pa sa tanang viewers. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat kanimo Mr. Conception sa illegal ang Ginoo magkapayon Mr. Mikay. Okay, good morning kanimo Mr. Mikay. Panalangin ka kanunay sa Dios. Mr. Bibi Rapa Busano. Okay, salamat Mr. Jennifer Taps matod dalaygon ang Dios. Okay, salamat kanimo Mr. Jennifer Taps. Okay, matod pa ni Mr. Mikay, praise God. Okay, Anita Dorimon Bihag. Praise the Lord. Okay, matod pa salamat Pastor Elias Lord maing buntag diha. Sa inyong tanan tigpaminaw, God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Mikay panalangin ka kanunay sa Ginoo. Brother Lenter salamat pa. Praise God. Okay, dalaygon kang brother Star Jennifer Taps sa imong sign of praising ang mga panalangin. Lina Abadiano, salamat Mail Kabisante. O matod pa niya, hallelujah. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat og ang Ginoo Mars Recaport. Good morning kanimo Mr. Mars Recaport. Okay, Mail Kabisante. Okay, dalaygon atong Ginoo. Din makapay. Good morning kanimo matod pa niya amin pastor. Nga nakanindot makaiksyonan Ellen Torsinde Rodriguez. Okay, salamat kanimo ang Ginoo magapanalangin matod pa Pastor Ian Howie. Happy holiday Pinas. Okay, labihan kanindot magaiksyonan. Holiday karon sa Pilipinas. Intero gyud. Labaw na diya sa laing kanasuran. Tungod kay diya sa Saudi Arabia tungod atong magaiksyonan hilabihan ka busy ni mapanahon na. Tungod sa pag-observe usab sa Ramadan. O kang Star Eileen Torsinde Rodriguez o kang Mel Cabisente, salamat Pastor, God bless. Okay, Sister Bibi, Pastor Ernesto Flores Ibardley Pasuil, pa shout out ko sa taga Sindangan Local Church. Okay, good morning sa itong mga kaiksunan sa Sindangan Local Church ang Ginoo magapanan. Sister Marie Minoria ang Ginoo magapanan. Happy being kanin Sister Marie Minoria. Ang atong anchorman sa Cebu. Good morning Sister Marie Minoria. Miriam Trimot sa Evangelist Matupag, good morning Pastor. Reply na lang ko kay imbes kaduha ko nag-register sa FB10 maka-open kay inconvenience daw makalagot karon. Labihan na kan mga kaiksunan usahay ning network side binuangan taw sahay. Atot pa Pastor Nisto watching Lunaw Hingog City. Okay, good morning sa itong mga kaiksunan sa Lunaw Hingog City. Good morning nagkadulaw sa ang Rosada sa Jeepers Band. Good morning sa itong mga Jeepers Band team. Pastor Dodo Timario. Ban siyang pinalanggang kapikas Pastor Blisel Timario. Ban sa mga ka-team. Good morning kaning tanan. Okay, matod pa nga. Okay, sa kang Linda Carias. Okay, good morning. O kang Pastor Honesto matod pa shout out ko sa taga Inag Huban Bohol, Pilar Bohol. Okay, good morning sa itong mga kaiksunan. Inaghuban Pilar Bohol. Okay, happy being kaning tanan sa Inaghuban Pilar Bohol. O kang Linda Carias matupag, good morning Pastor is watching from Bohol. Okay, good morning sa atong ikson Sister Linda Carias Bohol. Good morning kanimo mapanahon na. O kang Lisa Kagnaan Maglasang atong kaparintihan usab sa atong pinanggang kapikas sa Surigao City. Matod pa ang adalay ko ang Dios sa kanunay. Matod pa niya. Okay. Kanunay musta mo tanan Pastor. Okay, may kayang Ginoo. Okay, salamat happy being kanimo Sister Yaya Lisa o si Gorio o si Rami o si Anabi o sa mga kabataan o sa tanan yung mga empleyado diha. Good morning kanimo ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Okay, Pastor matod pa niya shout out ko sa taga Loon Local Church. Especially ka Pastor Dong Arnel Tixon. Okay, good morning sa atong mga kaiksunan usab sa Bohol. Ang Ginoo magapanalangin sa atong Regional Supervisor Pastor Arnel Tixon. Okay, good morning kanimo Pastor Arnel. Matod pa nga shout out ko taga Sinandigan Ubay Bohol kay Pastor Ben Besere. Okay, good morning kang Pastor Ben Besere ning mapanaw. Sabihan kanindot mga kaiksunan. Okay, dalaygon atong Ginoo atong mga kaiksunan usab nga ning mapanahon na nga okay na sa obis page mga kaiksunan tungod kay bahin ato mga kaiksunan.
Sa atong ison Inday ang pulo Sito, good morning kanimo pastora. Matod pa nga amin go pastor, more blessings to come in your life. Labihan kanindot matod pa ni amin maayo kayo ang Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo nakahilak ko sa kamay jud sa Ginoo. Labihan ina na kanindot mga kaigsunan mo nang tungod sa pagkamay sa Dios. Pagkanindot ta mga kaigsunan. Carmen Hilyaol o kang Sister Marilyn Bertana sa matupad dili jud na matupad ang kalipay sa panahon nga lipayon ta sa Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan mo nang ang pagkamay. Di gid matupngan kung unsa kanang atong kaptangan nga atong nakabot. Malipay ta pero mabura na. Pero kanang presensya sa Dios nga gikan sa kinalabihan pagkanindot mga kaigsunan. Di ni mo ma-explain ang kalipay kanang bation nimo ang presensya pagkanindutan. Marilyn Bertana sa matupad amin Roda Haudian Nazareno. Good morning kanimo Mr. Roda Haudian Nazareno. Panalangin ni kakanunay sa Dios uban sa pinilanggang kapikan. Mga Nazareno family, good morning. O kang Pastora Aileen T. Mario, good morning kanimo Mr. Pastora Aileen T. Mario, ang Ginoo magapanen kanimo ning mga panahon na hatagan ka kanunay sa Dios sa dugang kusog kabaskog sa imo mga panglawas. O kang matot pa Marilyn Bertana sa matpa, good morning Pastor og sa tanang mga viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Marilyn Bertana sa Ginoo magapanalangin. Okay, dalagon ang itong Ginoo ning mapanahon na makaigsunan tungod kay nagkagipot na mga atong mga kapanahonan ning mapanahon na nga diin. Okay, doon na pagay pa apas ni Pastor Nisto matupad shout out ko kay Marlina uban sa iyang mga kids Apple Jelby D Princess Divine og Noben. Okay, good morning sa atong igsoon sa Mr. Marlina isito ang pulokyo nga din usab sa mga sa mga madasigon diya sa pagkinabuhing Kristohanon. Okay, dalagon natong buhi nga Dios ni maura sa makaigsunan tungod kay nagkahagipot na magyud atong mga kapananan o galang sab sa atong mga public workers o wala mas tay mga trabaho kan makaigsunan pero adun na tay mga kaigsunan sab nga nasa mga private sector nga ni mapanahon na adung nagyapon sila pagpanarbaho mo na nga atong programa adun nagyapoy limitasyon mo na nga magampo kita alang sa pagtapos niya itong mga minumulaton kanimo labing gamhanan sa limbahon nga Dios ulay katapusan. Salamat kay Ginoong Diyos sa mong magrasya. Salamat Ginoong Diyos nga ikaw maayo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoong Diyos nga ning mapanahon na maayo ka sa mong kinabuhi. Gihatagan mo kami sa laing mga adlaw. Lain na sad nga mapanahon nga kanunay kami magadalayg diha kanimo. Nga kanunay kami magaambahan diha kanimo. Ug salamat sa mga pulong, salamat Ginoong Diyos sa mga kadaugan, salamat sa mga pag-awit. Uban ni Mr. Carmen Hilyaol ikaw magapanalangin kaniya. Nga din ang kalipay kalinaw uban siyang pinlanggang kapikas panalanginan mo Ginoong Dios ilang tibok panimalay nga din mapanahon na Ginoong Dios ug makabaton usab sila mga kabataan nga din makapalipay sab sa ilang pamilya. Panalanginan mo tabangan mo glory to God. Nga ni mapanahon na magpabilin nga malipay hangtod sa mong pagbalik kaming tanan nga kanunay gayud nga kapamalandong si mong pagkamayo. Tabangan mo kaming tanan nga makabarog kami nga malingon makalahutay kami hangtod sa mong pagbalik imo kaming makaplagan nga nagahimo sa pagkamataron pagkadasya. Tabangan mo kaming tanan ni mapanahon. Buligan mo kaming tanan ni mapanahon. Bisan sa daghang mga problema kalisdanan sa kinabuhi. Apan Ginoong Dios dili kami malisang nga ng mga problema. Dili kami mahadlok, dili kami makuyawan. Tungod kay Ginoong Dios ikaw maka-occupy sa mong kasing-kasing. Ikaw kanunay magamando sa mong kinabuhi. Ikaw maga-drive sa mong kinabuhi. Para sa Ginoong Dios kung adunay mga trap sa kaaway dili kami mahitnumpaw, dili kami misukamon. Tungod kay binuksan man ang tanang mabutang sa mong mga mata Ginoong Dios. Apan kung sa mong kagalingon Ginoong Dios may sukamod kami kung dili mo kami pagatabang. Tabangan o buligan mo kami. Nga ni mapanahon na Ginoong Dios, ikaw magagunit sa mga kamo. Pagagunitan mo kami, pagasapnahin mo kami. Kay panahon kung adunay mga katalagman sa kinabuhi. Dili kami malumsan, dili kami mahintumpaw, dili kami makabsan. Sa pagsalig kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Tungod kay diha lamang kanimo ang tinud nga kabulahanan sa kata. Salamat Ginoong Dios. Nga yung panahon na Ginoong Diyos, ikaw gid nagapamuhat sa matagusan. Tabangan mo kaming tanan. Uban sa makaigsunan ng mga OFW, panalanginan mo silang tanan. Nga yung panahon na Ginoong Diyos, nagapanlimbasog sila, nagapaningkamot sila. Sa pagkinabuhing Kristohanon, tabangan hatagan mo kanunay sila sa kusog gabasko. Nga mapanahon na Ginoong Diyos, ang tanan nilang tingwa, pangandoy panalanginan mo Ginoong Diyos, magmuswagon mo lampo.
aduna kami makaigsunan Ginoong Dios nagkatali tapos na makontrata silang pag-uli Ginoong Dios may conditions ng mga panglawas Ginoong Dios ang tanang mga benepisyo ihatag silang agalon. Ikaw magatabang sa tanan, ikaw magapulik sa matagusa. Kaya di alam kanimo ang tinod nga kabulahanan, di alam kanimo ang tinod nga kalauman sa usa ka tawo busa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Gandalay ko ikaw sulay katapusan tabangan mo ang tanan, buligan mo ang tanan. Nga ni mapanahon na Ginoong Dios, nga ang matagusa makabarog kayod nga maligon. Bisan pa Ginoong Dios, ang katong adunay mabalatian ning mapanahon na. Ako naghanyo nga anak kanimo. Ginoong Dios ituyod ang imong gamahanang kamo. Nga ni mapanahon na Ginoong Dios. Nagapatalingog sila ni mapanahon na. Nagapanlimbasog sila ni mapanahon na. Taliwala nga doon na sila yung mga gipangbati ni mapanahon na. Ako naghanyo nga anak kanimo. Gikan sa limpulong at sa lapalapas sa mga tiil. Ginoong Dios sa imong gamahanang kamot, sa imong gamahanan nga ngalan. Ni mapanahon na Ginoong Dios sikapon mo gikan sa limpulo hantod sa lapalapas sa mga tiil. Katong adunay mga balatian. Ni maoras sa glory to God. Ihatag mo ang kumplito nga kayuhan ngadto sa matagusa. Asa man sila nahimutang ni maorasa. Ikaw magapanalangin magatabang. Pinagi sa imong gamahanan ngalan. Ako naghanyo nga anak kanimo. Kumplito nga kayuhan ihatag mo sa matagusa. Pinagi sa imong gamahanan ngalan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Salamat o Ginoong Dios sa imong pagkamayo. Salamat Ginoong Dios sa imong gugma. Isang katong nimo panahon na katong adunay kaluyahon sa kinabuhing Kristohanon. Nimo panahon na Ginoong Dios dasigon mo ang matagusa. Katong adunay pagkamasulog o nimo panahon na. Nimo panahon na Ginoong Dios lipayon mo ang matagusa. Tabangan mo ang matagusa. Buligan mo ang matagusa. Entag pasagdi Ginoong Dios. Ikaw magabulig sa tanan. Katong adunay mga kalibog di mapanahon na. Ginoong Dios padaygan mo sila. Pasabton mo sila sa mga pulong. Nga ni mapanahon na Ginoong Dios tali tapos ng kapanahonan. Dili nimo gusto nga adunay malaglag nga makatawhan. Muning mga panahon na Ginoong Dios imo pulong. Imong gipadagaya sa tanan. Imong gipakabot sa tanan. Tabangan mo ang tanan Ginoong Dios. Buligan mo ang tanan. Nga kutob sa tanan nga magapatalingog ni mapanahon na. Nga din ang matagos sa magapaningkamot. Katong magasugod na sa pagpaningkamot. Nga di sila maluyahan o dili makabaton kanunay sa kadasig sa kinabuhing Kristohan. Ikaw magapanalangin sa tanan. Tabangan mo ang tanan, buligan mo ang tanan. Kaya di halamang kanimong tinuon, kalauman. Katong adunay mga negosyo, panalagyan mo, palambuon mo, tabangan mo ang tanan nilang mga negosyo. Ikaw magapanalangin uban silang mga empleyado, mga customer, Ginoong Dios panalanginan mo ang tanan. Katong nagapanarabaho sa private sector, government sector, panalanginan mo po suwagon palambuon mo ang tanan nilang panginabuhian. Tabangan mo glory to God. Ayaw pasagdang matagos. Ikaw magapanalangin. Bisan pa Ginoong Dios ang nagadumala sa panggobyerno, hatagan mo kanunay sa kusog kabasko. Ang nagadumala sa nag-implementa sa balodon ng kapulisan kasundulan, hatagan mo kanunay sa kusog kabasko. Bisan pa sa mga doktor, sa mga nurse, nagatiman sa mga adunay balatiano, natagan mo kanunay sa kusog kabasko. Bisan pa Ginoong Dios nagatiman sa Justisyag Kangayan, Supreme Court, Town to Lower Court, ikaw magapanalangin, natagan mo kanunay sa kusog kabasko. Mga empleyado, mga abogado, mga judges, panalanginan mo. Tagan mo kanunay sa kusog kabasko para Ginoong Dios. Mga tagan og saktog kangayan ang tanang makatawhan. Ikaw magapanalangin magatabang. Aygon ikaw sulay katapusan. Ikaw magatabang ni maorasa. Ang nagawali si mga pulong panalanginan mo. Hatagan mo kanunay sa kusog kabasko ng tanang nagapatalingog mga panalanginan ang tanang. Ikaw magabulig sa tanang. Ni maorasa at abangan mo bulikan mo glory to God. Aygon ikaw sulay katapusan ni maorasa. Ang kalipay kalinaw may maghari magapatalayo sa mong kinabuhi. Dala mo kanimo ang tinunod kabulahanan kalauman sa mong kinabuhi. Usa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Imo ang kami kadungganan pinagi sa mong gamahanan ngalan. Sa ngalan ni Jesus.
Amin ug amin. Okay, dalagon na itong buhi nga Dios. Salamat imo rasa. Og sa tanan nga nagasunod ning matong programa ang Ginoo mga panalangin, og sa tanan nga maga-reply ang Ginoo mga panalangin, og sa tanan nga di nagapatinog panalangin kanunay sa atong buhi. Suban sa atong programa, Director Brother General Gamlot.